Buen día a todas y todos y bienvenidos a esta sesión virtual de prensa de la Organización Panamericana de la Salud. Soy Ashley Baldwin del Departamento de Comunicaciones de aquí en la OPS. Hoy vamos a hablar del costo económico de las ENT y la salud mental. A partir del informe, una gran tormenta acecha en el horizonte. Las cargas macroeconómicas y de salud de las enfermedades no transmisibles y los problemas de salud mental en América del Sur. Encargado por la OPS y elaborado por investigadores de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard. Estoy acompañada aquí en la sede de la OPS en Washington, D.C. por el doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS, Silvana Luciani, jefa de Unidad Enfermedades No Transmisibles de la OPS, y Matías Erazabal, asesor regional en salud mental de la OPS, quien se conecta de forma virtual. También estaremos acompañados a través de un video por el doctor David E. Bloom, profesor de Economía y Demografía en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard e investigador principal del informe, quien lamentablemente tuvo un inconveniente personal y no podría conectarse en vivo. Y también nos acompaña virtualmente Madalena Ferrana, profesora asistente en el Departamento de Economía Farmacéutica y de la Salud de la Universidad del Sur de California en los Estados Unidos y quien fue investigadora asociada en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard durante la elaboración de esta investigación. Durante la sesión pueden hacer preguntas en vivo levantando la mano o utilizando el botón Q y A. Les pedimos que se identifiquen en el Q y A con su nombre y medio de comunicación al que representan. Contamos con traducción simultánea en inglés, español, francés y portugués. Ahora cedo la palabra al doctor Barbosa para sus palabras de apertura. Gracias, Ashley. Buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa hoy. Com demasiada frequência, pensamos em la salud em términos limitados. Pero la buena salud no solo es vital para las personas, es un motor poderoso para la seguridad, el crecimiento económico, el desarrollo social y la prosperidad. Impacta en nuestras economías, nuestras comunidades y nuestro futuro colectivo. Hoy, apresentamos um novo informe da Organização Pan-Americana de la Salud, uma grande tormenta acecha em el horizonte, elaborado em colaboração com a Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, que deixa clara essa conexão. Os hallazgos são contundentes. Entre 2020 e 2050, se projeta que as enfermidades não transmissíveis e os transtornos de saúde mental le costarão a Sudamérica mais de 7,3 bilhões de dólares em perda de produtividade e gasto em atenção médica. Isso se deve principalmente a mortes prematuras, discapacidades e menor participação em la força laboral. Para pô-lo em perspectiva, é o equivalente a todo o produto interno bruto anual de toda a América Latina e o Caribe, perdido por condições que se podem prevenir ou tratar. Não é uma cifra abstrata. Se projetam perdas econômicas enormes, que vão desde os 88 mil milhões de dólares em Uruguai até 3,7 bilhões em Brasil. Em alguns países, isso representa até 4,5% do PIB. Essas não são só estatísticas de saúde, são sinais de alerta fiscal. Essa não é só outra crise de saúde. A crescente carga das enfermidades não transmissíveis e as afecções de saúde mental se ha convertido em uma emergência econômica, quizás o maior desastre econômico em saúde. As pessoas que vivem com enfermidades cardiovasculares, câncer, diabetes
y afecciones respiratorias crónicas están en el centro de esta tormenta. Si bien el informe se enfoca en Sudamérica, su mensaje es válido para toda la región y el mundo. Los últimos datos disponibles muestran que las ENTs son la principal causa de muerte en las Américas, con 6 millones de fallecimientos en 2021. Casi el 40% de esas muertes ocurrieron prematuramente, es decir, en personas menores de 70 años. Solo las enfermedades cardiovasculares y el cáncer representam mais de la mitad de essas pérdidas. Mientras tanto, la diabetes está em aumento. Se estima que 43 milhões de pessoas com diabetes não podem aceder ao tratamento que necessitam. Os transtornos de saúde mental também estão aumentando, o que genera mais pressão sobre os sistemas de saúde e a produtividade. Esse aumento de las ENTs se deve, em grande parte, ao envelhecimento da população e à exposição a fatores de risco. Hoje, 240 milhões de pessoas em las Américas vivem com uma ANT e todas necessitam atenção contínua, asequible e de qualidade, começando por atenção primária. A boa notícia é que muitas dessas condições se podem prevenir. Os principais fatores de risco: o consumo de tabaco, as dietas pouco saludáveis, a falta de atividade física, o consumo nocivo de álcool e a contaminação do aire se podem abordar. E as tendências são preocupantes. Desde o ano 2000, a obesidade em adultos em la região aumentou 67,5%, a diabetes 53,6% e a inatividade física 24,1%. Aproximadamente, el 67,5% de los adultos en las Américas tienen sobrepeso, muy por encima del promedio mundial, del 43,5%. E a região também tem os níveis mais altos de inatividade física, 35,6%, frente ao 31,3% para o mundo. Reduzir estes riscos é urgente e essencial. Sabemos que com as inversões adequadas é possível avançar. Agora vou cambiar a inglês. First, prevention pays. Since 2000, cardiovascular and cancer mortality have declined significantly thanks to policy and innovation. The Pan American Healthy Hearts Initiative, now implemented in 33 countries, has helped over 5.7 million people manage hypertension through primary health care. Healthy diets and regular physical activities are medicine against NCDs. We can prevent up to 40% of cancers by reducing tobacco use, improving diets, and promoting active lifestyles. And we can eliminate cervical cancer with vaccines, early screening, and treatment of precancerous lesions. Second, early diagnosis and access to treatment save lives and strengthen economies. Health systems that detect risk early and act swiftly improve not just survival, but economic growth and wellness. PAHO is helping countries expand access to essential medicines and diagnostics, strengthen their health systems, and improve data through our Better Care for NCDs initiative. Our revolving funds, PAHO's procurement mechanism for the region of the Americas, are also enabling equitable access to diagnostics, HPV vaccines, and NCD treatments. But we must go further. Only 36% of people with hypertension have it controlled, and 57.7% of people with diabetes are receiving treatment. Third, the world is waking up to the threat of NCDs. This September, during the United Nations General Assembly, the fourth UN high-level meeting on NCDs and mental health will offer a pivotal opportunity to take action. Government, civil society, academia, and the private sector will come together to renew global commitments and adopt a new political declaration to reduce premature deaths from NCDs and promote mental well-being. PAHO is supporting our member states
with technical guidance, regional consultation, and a new collection of best practices. We also need financing solutions. National health budgets must prioritize NCDs and mental health. And fiscal policies, like excise taxes on tobacco, alcohol, and sugary beverages, can fund reforms while improving public health. Health is the foundation of development, security, and prosperity. And while the challenge is great, the window for action is wide open. Tackling NCDs and improving mental health gives us a clear path to a better future, but it requires bold, coordinated, and data-driven policy. So today, I urge all governments, partners, and communities. Make health central to your economic strategies. Promote healthy lifestyles. Strengthen fiscal and regulatory policies to address key risk factors. Invest in primary health care. And expand mental health services. The report we launched today underscores what's at stake. Trillions of dollars in economic losses and countless lives. The time to act is now. Thank you. Muchas gracias, doctor Barbosa. Ya hemos compartido el enlace a los informes a través del chat y no olviden que pueden mandar sus preguntas a través del botón Q y A o levantando el mano. Ahora vamos a una breve presentación en video del profesor David E. Bloom, investigador principal del informe. Thank you, Dr. Barbosa. It's a great pleasure to have this opportunity to offer some comments on the new PAHO report. To help inform this session, I'd like to spotlight 3 key premises that motivated the preparation and structure of the PAHO report. The first premise has to do with the distinction between intrinsic and instrumental value. Second premise has to do with the link between burdens and benefits. And the third premise has to do with the virtues of evidence-based priority setting. With regard to the first premise, I'd like to observe that policymakers in South America and beyond have for many decades tended to undervalue health. Health has been undervalued because the valuation concept applied to health has routinely been limited to intrinsic value. But increasingly, the world has come to understand that health also has instrumental value. To be more precise, health has intrinsic value because of the inherent satisfaction or enjoyment people get from having longer and healthier lives. Good health also has instrumental value that is rooted in the ability of healthy people to work more productively, and to conserve their savings, thereby promoting higher levels of productive investment in physical capital, human capital, and new knowledge, and stronger macroeconomic performance. I would also note here that there's now a considerable body of academic literature in the fields of public health, health economics, and development economics, pointing to the fact that the instrumental value of health is considerable in magnitude. The second key premise underlying the new PAHO report relates to the logical connection between the burdens of ill health and the benefits of health interventions. Understanding and monetizing the burdens of ill health are important because they're the flip side of the benefits of interventions aimed at addressing those burdens. In other words, if you neglect the macroeconomic burdens of ill health, you'll necessarily give short shrift to the macroeconomic benefits of health-focused interventions. That will in turn weaken the case for such interventions, and that's precisely the pitfall the PAHO report seeks to avoid. A third premise of the PAHO report has to do with the importance of evidence to priority setting. Along these lines, one goal of ministers of finance and ministers of planning is to establish priorities across sectors. They do that by deciding how much resources should be allocated to the health sector, as opposed to other sectors like infrastructure development, national defense, and education. By contrast, one goal of ministers of health is to establish priorities within the health sector, which they do by deciding how much resources should be allocated to different health interventions. And by the way, when I speak about interventions here, I'm speaking about interventions writ large, encompassing everything from vaccines and pharmaceutical drugs, to diagnostics, medical devices and procedures, to programs that focus on reducing unhealthy diets, physical inactivity, and the consumption of tobacco and alcohol, to health systems that emphasize quality and people-centered primary health care and universal health coverage.
Ideally, national and sectoral priorities will be evidence-based and rational in two senses. First, that the overall health budget reflects, in the interest of efficiency, the full value of health relative to non-health uses of public monies. And second, that the health budget itself is allocated to those health interventions that can be expected to deliver the most benefits per unit of cost. And this is true whether we're talking about an intervention aimed at disease prevention, early detection, treatment, care, health-related R&D, or systemic strengthening. In this spirit, a key goal of the PAHO report is to equip PAHO and South American policymakers with evidence that will reliably put them in a position to advance the needle appreciably and justifiably on the priority given to large transformative increases in health sector budgets, and also to the rational allocation of those budgets among competing uses. In other words, the PAHO report is aimed at helping ministers of health express and advocate for their priorities in terms that are understandable to and that align most closely with the interests of ministers of finance and planning and other policymakers who hold the power of the purse. The PAHO report is also aimed at helping economics ministers make grounded and judicious decisions about health sector budgets. In closing, I would compliment PAHO on the timeliness of its report given the widespread occurrence and rapid pace of population aging in South America. The PAHO report is also timely given the vulnerability of older people to a multiplicity of daunting health challenges, including those associated with climate change, environmental degradation, and the growing prevalence of crowded living conditions and ultra-processed food consumption. Thank you all for indulging my virtual presence. I'll stop here and leave it to my colleague, Professor Madalena Farana, to answer your questions. Many thanks, Professor Bloom. We're now going to go to some of the questions that we've received in anticipation of the press briefing. The first is from Blanca Valadez from Grupo Milenio de Mexico. I can see that you're connected live. I don't know if you want to ask your question live, Blanca, but let me know in the next 5 seconds if you do. Ok, si no, lo leo. ¿Cuál es la situación que priva en México? Todo indica que ha habido un retroceso severo en el control de la NT y la mortalidad y morbilidad aumentó. ¿Tienen algún proyecto con México para combatir las NT? Empezamos con Silvana. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Blanca, una excelente pregunta. Y aunque México no está contemplado en este informe que estamos lanzando hoy día, sí, desde la OPS tenemos muchas publicaciones y datos. Hace poco hemos lanzado otro informe que se llama Enfermedades no transmisibles en un Vistazo, que presenta todo los datos de mortalidad y morbilidad por los países en las Américas en términos de las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo. Y en términos de la situación en México es similar a otros países en América Latina, o sea que casi 7 de 10 muertes son por causa de una enfermedad no transmisibles. Y las principales causas de enfermedades no transmisibles en México son similares que otras regiones, o sea, cardiovasculares, diabetes y cáncer. Y las tasas de mortalidad, aunque en México está aumentando un poco, es similar en otros países también. O sea que la situación es similar, aumento en la tasa de mortalidad y las principales causas. Pero quizás en México hay una situación distinta a otros países y es con la diabetes. Las tasas de diabetes, la mortalidad por diabetes están aumentando y son casi 3 veces mayores que las tasas de mortalidad por diabetes en comparación con otros países en la región. O sea que diabetes es un problema grave en México. Bueno, lo que la OPS está haciendo con el gobierno, trabajando muy cercano con el gobierno, el Ministerio de Salud, IMSS, ISSSTE y toda la sociedad civil, que en México tiene una fuerte sociedad civil para luchar contra las enfermedades no transmisibles. La OPS está
fortaleciendo las políticas de prevención y reducción de estos factores de riesgo. En los últimos años, México ha logrado tener muchos buenos avances en términos de la prevención. Hay un etiquetado frontal en los paquetes que utiliza el octágono que informe a los consumidores sobre los productos que son de alta contenido de azúcar o de grasas trans. También se ha pasado algunas regulaciones que eliminan las grasas trans, que son causas importantes para los cardiovasculares. Así que con la eliminación de grasas trans en el food supply se puede reducir la mortalidad por cardiovasculares. Y también hay impuestos en bebidas azucaradas, que es un importante iniciativa, impuestos en bebidas azucaradas, no solo para reducir el consumo de bebidas azucaradas, pero también aumenta el presupuesto que se puede reinvertir en salud, ¿no? Pero además de las políticas de prevención, tenemos bastante iniciativas para mejorar el tratamiento de personas viviendo con una enfermedad no transmisible dentro de la atención primaria, fortaleciendo y aumentando las personas que son diagnosticados, tratados y controlados por hipertensión a través de la iniciativa de Hearts, donde en México se está implementando en casi 500 centros de salud con una capacitación en el personal de salud, utilización de estándares y accediendo medicamentos de alta calidad también. Y para diabetes estamos implementando vías clínicas para estandarizar el cuidado de personas con diabetes. Y quiero solo terminar diciendo que ustedes como periodistas tienen un rol súper importante para toda la lucha contra las enfermedades no transmisibles, ¿no? Para aumentar el conocimiento en el público, pero también para asegurar que las políticas tienen el apoyo de los gobiernos, del público para ser implementado y que los centros de salud sí expande el acceso y la calidad de los servicios para dar mejor atención para personas con enfermedades no transmisibles. Gracias, Ashley. Gracias. Solo para complementar, solo para chamar a atenção, há programa que a OPS está apoiando o governo de México, é programa que foi lançado pela própria presidenta, Claudia Sheinbaum, com IMES Bienestar, que é programa que se chama Casa por Casa, e é programa muito interessante porque exatamente vai buscar enviar personal de saúde, também com participação de agentes da própria comunidade, a los hogares onde vivem pessoas maiores, adultos maiores, que muitas vezes, mesmo com o atendimento médico, a cita médica, o medicamento disponível em um centro de saúde, não têm condições de ir a esses centros de saúde. Então, é uma iniciativa importante que outros países da região também têm iniciativas semelhantes. Cremos que isso pode desenvolver rol muito importante em fazer com que se reduzam as barreiras de acesso que têm esses adultos maiores, principalmente de áreas rurais, de comunidades mais remotas, lejanas, pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, e garantizar que essas pessoas possam ter acesso ao diagnóstico e ao tratamento, ao monitoreio contínuo da diabetes, da hipertensão, das enfermidades não transmissíveis que tenham. Inclusive, estamos com em conversação com o governo de México para que esta experiência inovadora de México possa ser parte de painel que estamos coordenando durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York em setembro. Gracias. Muchas gracias, doctor Barbosa y Silvana. Ahora vamos a una pregunta de Daniel Colín, de TN23, de Guatemala, que pregunta, tomando como referencia este informe, ¿cómo se aprecia la salud mental en Guatemala? ¿Y cuál es el costo tanto social, médico y económico que podría representar? No sé si quiere empezar, Matías. Gracias, Ashley, y gracias por su pregunta, Daniel. Buenos días a todas y a todos. Aunque Guatemala no fue incluido en el reporte, y me entusiasma mucho que hayan otros países que no están en el reporte que quieran saber acerca de esta situación,
tenemos información muy relevante basada en los datos que manejamos en OPS sobre la situación de salud mental en Guatemala y su estrecha relación con las enfermedades no transmisibles. La situación en Guatemala es de cuidado. Según nuestro registro más reciente, Guatemala tiene una tasa de suicidio de 6,2 por cada 100.000 habitantes, que está por sobre la mediana regional y se ubica en el puesto 17 entre los 33 países de las Américas. Esto significa que cada año hay muertes que podrían haberse tenido con intervenciones oportunas. Y lo que más nos preocupa es la conexión que muchas veces parece invisible entre salud mental y enfermedades crónicas. Las personas con trastornos mentales graves mueren entre 10 y 20 años antes que el resto de la población, principalmente por enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer. No mueren necesariamente por las enfermedades mentales en sí, sino por las enfermedades físicas que esto provocan o agravan. La depresión, por ejemplo, triplica el riesgo de no seguir tratamientos para diabetes o hipertensión. Y el costo económico es devastador para las familias en Guatemala y en la región. Basándonos en países con economías similares, estimamos que en Guatemala se podría estar perdiendo cerca del 4% del PIB anualmente debido a problemas de salud mental no tratados. Esto es dinero que las familias pierden por ausentismo laboral, por menor productividad y por gastos médicos evitables. Muchos gastos que son del bolsillo. Pero también tenemos una oportunidad histórica y la clave pienso que está en la integración. No podemos seguir tratando la salud mental como algo separado de las enfermedades crónicas. Cuando una persona llega a consultar por diabetes, también debemos evaluar su estado emocional. Cuando alguien tiene depresión, debemos monitorear su presión arterial y su nivel de azúcar o glicemia en la sangre. Esta integración no solamente salva vidas, también reduce costos significativamente. Y bajo el liderazgo del doctor Barbosa, la iniciativa Mejor Atención para las Enfermedades No Transmisibles está transformando la atención primaria en toda la región. Estamos trabajando con los países para integrar sistemáticamente los servicios de salud mental en la atención primaria. También el director ha establecido un grupo asesor estratégico específico para salud mental que está entregando orientación técnica directa para incluir consideraciones de salud mental de cada uno de los países y subregiones de las Américas. Contamos también con una estrategia regional de prevención de suicidio, una política regional de salud mental, un reporte sobre la nueva agenda de salud mental de las Américas y en la última Asamblea General de la OEA recientemente se puso el foco en la salud mental en forma muy relevante. Todo esto muestra que podemos invertir más en salud mental, que cada dólar invertido en tratamientos de depresión y ansiedad genera al menos $4 en beneficios económicos. Y la pregunta ya no es si los países pueden permitirse invertir en salud mental, es más bien si pueden permitirse no hacerlo. Gracias. Muchas gracias, Matías. Ahora vamos a una pregunta en vivo de Mauricio Torres de CNN. Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Yo quisiera hacerles dos preguntas. La primera tiene que ver con si los gobiernos de los 10 países incluidos en el informe fueron de alguna forma como contactados para ser puestos al tanto de la información y de las proyecciones que se incluyen acá, pues que sí son un call to action grande para la región de América del Sur. Y la segunda pregunta tiene que ver con el apartado de que incluye una serie de estrategias recomendadas para que los países adopten y que pueda hacerse frente a toda esta situación. Sé que son muy amplias y que en el informe se hace énfasis sobre que pueden adoptarse simultáneamente o por separado. Mi pregunta es si de ellas hay alguna o algunas que sean más urgentes que otras, por decir, no sé, mejorar la atención primaria en salud, si hay alguna que deba ser atendida con mayor premura. Sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Barbosa o Silvana, empieza. Sí, muchas gracias por la pregunta. Y sobre la consulta con los gobiernos, lo hemos hecho a través de la difusión amplia de este informe antes de esta conferencia de prensa para informar. Y son datos que son disponibles, o sea, públicamente, que se ha utilizado para el informe para hacer estos cálculos de no solo la carga de enfermedades, pero también el impacto en la
economía y los costos que tienen que ver con las enfermedades y la pérdida en la fuerza laboral. Sobre la segunda pregunta, en términos de la lista de recomendaciones e intervenciones, esto está basado en lo que se llama los best buys, o sea, las mejores intervenciones que son costo efectivas para la prevención y para el control de las enfermedades no transmisibles. Entonces, son un conjunto de políticas para reducir los factores de riesgo para tabaquismo, uso nocivo de alcohol, promover la dieta saludable y promover la actividad física, pero también incluye todo el paquete de atención primaria de salud para diagnosticar y tratar personas con hipertensión, diabetes, asma y otras enfermedades respiratorias crónicas, y también para el tamizaje y tratamiento de cáncer. O sea, son 16 intervenciones en total que son los más costo efectivos. Se ha hecho análisis económicos que evalúa el costo de la implementación de estas intervenciones, que es alrededor de $1.50 hasta $3, depende del país, o sea, el costo de la implementación. Pero lo que llama la atención y por qué son costo efectivas son la rendición de la inversión, o sea, por cada dólar invertido en estos conjuntos de 16 intervenciones hay un retorno de $2 hasta $3, depende en el país. O sea que son un conjunto que estamos recomendando que se implementa a su vez porque son alto rendimiento de inversión y también son costo efectivos. Pero si alguien tiene que priorizar, lo que nosotros recomendamos de la OPS y lo que estamos haciendo con los gobiernos es hacer evaluaciones basadas en la evidencia de costo-efectividad y la aceptabilidad de implementar, si son las políticas o el cambio de la entrega de los servicios en la atención primaria. Bueno, es todo por el momento. Gracias. Muchas gracias. Ahora el doctor Barbosa va a complementar. Não, graças. Só para complementar, eu creio que a resposta de Silvana foi muito abrangente, pero, Matias, se podemos resumir, para o tema das enfermidades não transmissíveis, que como o informe, eu creio que muito claramente subraya, já é um problema hoje, e vai ser um problema cada vez mais importante com o passar de los anos, porque temos na região de América Latina e do Caribe a transição demográfica mais rápida do mundo. Então, o que a OPS recomenda sempre é que temos que mirar, primeiro, a proteção da geração futura, ou seja, a prevenção, né? E aí, como Silvana ha mencionado, algumas intervenções muito efetivas que muitos países da região já estão implementando, o etiquetado frontal de los alimentos que têm alto teor de grasa, de açúcar, de sal, los impuestos, taxas sobre bebidas açucaradas, gaseosas, sobre tabaco, los acuerdos, né, cumprir todos os acordos de reduzir o uso de tabaco, o uso nocivo de álcool, o estímulo, incluso com alianças com o setor de educação, com as comunidades, para práticas saludáveis, dieta saudável, atividade física, pero também há, ao mesmo tempo, de responder à carga que já temos hoje. Um dos grandes problemas que temos é a falta de preparação, muitas vezes, da atenção primária para ser o diagnóstico precoce, oferecer tratamento, monitorear e controlar. Em países que não implementaram, né, ou antes de implementar a iniciativa HEARTS que mencionamos, o percentagem de pessoas com hipertensão que têm a hipertensão controlada pode ser tão baixo como só 25%. Em países que implementaram a iniciativa HEARTS, em alguns países, menciono El Salvador, mas há outros da região, que já implementaram em cerca de 100% ou em toda a sua rede de atenção primária, essa percentagem pode subir para mais de 60%. Ou seja, é um benefício imediato e um impacto imediato sobre as mortes preveníveis e prematuras, que são um problema para
social y económico, además del problema de salud. Gracias. Muchas gracias, doctor Barbosa y Silvana. Ahora vamos a una pregunta que recibimos de Jermaine Abel, una periodista de St. Kitts and Nevis, and he asks, in the Caribbean, NCDs continue to be a challenge. What is the impact on the region? And then should there be a ban or tax on sugary beverages in the region? So I wonder if we'll go to Madalena first of all for the first part of the question, and then we can come back to Silvana or Dr. Barbosa afterwards. Thank you. Yes, thank you, Ashley, and thank you, Jermaine, sorry, for the question. So unfortunately, the Caribbean region was not in the report, and I don't have specific data about the region or St. Kitts and Nevis. But what I can say is that we can expect probably similar burdens, economic burdens, in the region and in the island in particular, compared to what we estimated for the other South American countries. And the reason is because similar risk factors are shared across all these countries. So aging of the population, the increased impact of NCDs, the negative impact of NCDs on labor force participation, on disabilities, the healthcare systems of the Caribbean region, they share similar characteristics as the countries that we consider in the report. So without speculating too much, I expect similar sizes in terms of burden and projections of the burden in the future. Yeah, I think I can just stop here. Thank you for the question. Thank you very much, Silvana. Sure. Thank you, Jermaine, for the question. And the Caribbean does have a much higher NCD burden as compared to the other subregions in the Americas. And in terms of St. Kitts and Nevis, I just looked at the ranking in terms of mortality rates, and it's quite high. It's in the top 5 rankings. And a lot of it has to do with the higher rates of obesity and diabetes and hypertension. So in St. Kitts and Nevis, about a quarter of the population has obesity, about a fifth has diabetes, and about a quarter with hypertension. Again, really calling attention to the need to expand access to those primary care services and provide diagnosis, treatment, and control to prevent some of those deaths and prevent some of the early deaths in the population that is at high risk. But I would say also some of the policies, some of the prevention policies also need to be improved. And you raised the point about sugar-sweetened beverage taxes, and that has proven to be a very effective policy to reduce consumption of sugar-sweetened beverages. In the Caribbean, we've seen, for example, in Barbados, that was one of the early adopters of sugar-sweetened beverage taxes, where consumption has been reduced. And it's also, again, a way to help improve the health budget and reinvest some of the funding that is generated from these health taxes back into health programs. So thank you again for the question. Thank you very much, Silvana and Madalena. We have another question from Manuel Lino González, who wants to know about los países de América Central. No están contemplados en este informe, pero somos países con muchas similitudes con los de Sudamérica. ¿Tienen algún aviso para nosotros? Silvana, perhaps. Sí, gracias. Sí, aunque los países en Centroamérica tampoco eran parte de este informe, tenemos algunos datos económicos, porque se ha hecho algunos otros estudios del impacto económico en lo que llamamos investment cases. Y en Centroamérica se ha hecho en Costa Rica, por ejemplo, y fue como un impulso para hacer este estudio con Sudamérica. Así que tenemos algunos datos que muestran los mismos resultados, ¿no? Que alrededor de 4% del PIB se va a perder en los próximos 30 años por la alta carga de enfermedades no transmisibles y por los costos para el tratamiento y por el perdido en la economía, por las muertes prematuras.
Para Centroamérica también las tasas de mortalidad son similares a otros países en la región, ¿no? Con alta porcentaje, entre 65 y 70% de todas las muertes son por causa de enfermedades no transmisibles, con cardiovasculares como principales causas de muerte, seguido por cáncer y diabetes. Así que hay recomendaciones similares para otros países y en este informe también que se menciona la implementación de las políticas para reducir los factores de riesgo, pero también para ampliar el acceso a medicamentos y servicios de la atención primaria de salud. Y quiero señalar una cosa que fue en las palabras de apertura de Dr. Barbosa sobre los medicamentos esenciales para las enfermedades no transmisibles, porque sabemos que los medicamentos son quizás no la primera, pero la segunda alta porcentaje de gastos en salud, ¿no? Pero la OPS, a través de un programa de Fondo Estrategia, tenemos para la compra de los gobiernos todos los medicamentos esenciales para cáncer, para diabetes, para hipertensión, que son pocos utilizados y en algunos casos los ahorros son enormes. O sea, hay algunos medicamentos de cáncer que se puede comprar a través del fondo estratégico que son con un ahorro de 80 hasta 90% del precio. O sea que, así que una de las recomendaciones es que hay que utilizar el fondo estratégico de la OPS, considerar la utilización de esto para ampliar acceso a los medicamentos y para ahorrar en los gastos en salud. Gracias. Muchas gracias, Silvana. Tenemos otra pregunta de Manuel Lino. ¿Tienen alguna recomendación sobre la proporción del PIB que los países deberían dedicar a la salud, con este nuevo enfoque de unir el tratamiento de salud mental con el de salud física? ¿Cambia las recomendaciones? Doctor Barbosa. No, gracias por la pregunta, Manuel. Sí, la OPS tiene una recomendación basada en estudios realizados por economistas de salud que para garantizar un sistema de salud de acceso universal, los países de la región deberían invertir al menos 6% del PIB como gasto público en salud. Yo subrayo gasto público porque en algunos países de la región el porcentaje del PIB es más grande que 6%, pero el gasto público es menor. Entonces, 6% como gasto público em saúde. Isso deveria garantizar que os países pudessem oferecer sistemas de saúde de qualidade e com acesso universal. Todavia, é reto para a região. O promédio de los países está ao redor de 4,1%. Ou seja, há que fazer esforço. Sabemos que muitos países têm dificuldades, o espaço fiscal está resumido, pero hasta isso que estamos falando aqui de, por exemplo, incrementar os impostos, as taxas sobre tabaco, bebidas açucaradas, álcool, poderia ser, ao mesmo tempo, benefício para a saúde pública, porque é uma medida efetiva para reduzir o consumo de estes produtos e, ao mesmo tempo, generar, quizás, uma fonte alternativa para o financiamento do sistema de saúde. Assim que estamos trabalhando com os países da região para buscar alternativas, mas temos que fazer esse esforço de sair de promédio de 4,1% de gasto público como percentagem do PIB para 6%, que é recomendado. E de estes 6%, recomendamos que 30% se puedan invertir em atenção primária, onde é a melhor oportunidade para tratar, responder a los problemas de saúde mental e de enfermedades não transmissíveis, de uma maneira mais cercana das comunidades, com gasto de muito melhor qualidade e também oferecendo acesso mais importante para as pessoas. Gracias. Muchas gracias, doctor Barbosa. Ahora tenemos una pregunta sobre Argentina. La Argentina aparece en el informe. ¿Cómo evalúan el desempeño del país a partir de los datos relevados y en el contexto regional? I'm going to translate it into English quickly and ask Madalena to respond first. So Argentina appears in the report.
how do you evaluate the country's performance based on the data collected and in the regional context? Thank you. Sorry, is it my turn to talk? Yes, please, if you'd like to start. And then Paco, thank you. Yeah, yes, so Argentina is in the report, indeed. And as you can see in the report, the burden that we find of NCDs and mental health conditions in Argentina is quite high. So, for example, on figure 5, we find that figure 6, actually, it's better. Like the burden in terms of percent of annual GDP is more than 4%, which is quite a large number. And we can compare it to what is typically spent in other measures or in other departments, like in defense or education and so on. So the burden is very high. It's one of the highest in the region, and that is due to different factors. So one factor is the demographics of the population and the aging of the population itself, and how the population is going to be even older in the future. Another factor is the prevalence of NCDs and the importance of some risk factors for NCDs, in particular diabetes and pollution and other factors, and tobacco use, alcohol use, and so on. And other factors that explain the high number, the high figure, has to do with the healthcare system and the cost of treatment for NCDs and mental health conditions, which is one of the highest in the region. Other factors that contribute to the number are concern the working age population and the labor force population, the labor force basically in the country, and how much NCDs and mental health conditions are going to reduce the labor force, and in particular going to reduce the number of people, of working age people, and also the productivities of people, of the labor force. So all these factors explain the figure that we find in the report for Argentina. And thanks a lot for the question. Thank you, Madalena. Matías, no sé si tenías algo para agregar sobre salud mental en Argentina. Gracias, Ashley. Argentina, sin duda que como los países de la región, tiene un problema específico significativo en temas de salud mental. Y eso influye sustancialmente a su carga económica. Los problemas de salud mental en la Argentina representan una porción considerable de la pérdida del 4% del PIB, con tasas de depresión, ansiedad y suicidio que han aumentado dramáticamente desde la pandemia. Y el impacto económico se manifiesta a través de la reducción de la productividad laboral, aumento de costos de atención médica y tensión en los servicios sociales. Muchos adultos en edad laboral se ven particularmente afectados. Esto crea un efecto compuesto en el crecimiento económico, porque el grupo demográfico más productivo enfrenta el desafío de salud mental. Y el estigma que rodea la salud mental en la sociedad argentina todavía es un problema y lleva a tratamientos retrasados y mayores costos a largo plazo. Pero hay oportunidades y acciones que se están realizando en el país que son importantes. La implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, una implementación que requiere sin duda mucho esfuerzo, pero que promueve la atención comunitaria y la desinstitucionalización. También la apertura y el establecimiento de centros de salud mental en entornos de atención primaria, campañas de concientización para reducir el estigma y muchas otras actividades asociadas a la iniciativa de salud mental, a la iniciativa del director de la OMS, donde Argentina está participando. Hay acciones, por ejemplo, en relación al uso de telepsiquiatría, la integración del tamizaje de salud mental en visitas rutinarias de atención primaria, capacitación de profesionales de salud mental, pero también un financiamiento para programas de prevención e intervención temprana, que son áreas que la Argentina puede desarrollar. Argentina ha aumentado el financiamiento en salud mental, se ha documentado hasta un 10% del presupuesto de salud en salud mental. Sin embargo, reconocemos de que la distribución del presupuesto todavía tiene que estar más enfocado en la atención primaria y en la atención comunitaria. Gracias.
Muchas gracias, Matías. Ahora veo que una periodista, Gabrielle Emanuel from NPR, has her hand raised. So I'll give you the floor. Thank you. Hi, thank you very much for this briefing. I'm sorry, my audio was going in and out, so forgive me if you've already discussed this, but I was interested in specifically trans fatty acids and their use in the diet and how it can help reduce non-communicable diseases. This came up because the UN put out a draft of a political declaration around non-communicable diseases and called for the elimination of trans fatty acids. And I've seen some pushback, and I just wanted to understand kind of how that fits in this context and report. Thank you so much. Silvana. Okay, thanks for the question. It's an excellent question, Gabrielle, and this has been a hot topic for about 10, 15 years now because the UN high-level meeting on NCDs is happening this year in September, as you've noted, and there's a political declaration being negotiated now. But this is the 4th UN high-level meeting on NCDs, and a lot of the issues that are being negotiated now have been in discussion for the past 14 years when the first UN high-level meeting took place in 2011. And with the issue of eliminating trans fat from the food supply, it is because it is a best buy, it is cost effective in reducing cardiovascular disease mortality. And in fact, New York City was one of the first areas within the US to ban trans fat. And they started seeing immediately, almost immediately, within the first 2 years after the ban, a reduction in cardiovascular disease mortality. Of course, the reduction is not attributed solely to the elimination of trans fat, and there are multi-factors going into reduction of mortality rates, but eliminating trans fat is one of the WHO best buys, a tremendous amount of evidence. And at PAHO, we have a regional initiative to eliminate trans fat, and some 10 countries have already now passed legislation to eliminate trans fat. And we have a lot of assistance that we're providing to governments on what some of the regulation can look like and how to implement in a way that is acceptable for everyone. Thank you. No, I just want to compliment, say thank you for this very important question. That it's important also to highlight that the region of the Americas will play a very important role during the UN high-level meeting. We have 2 co-facilitators now that are negotiating with the countries the declaration. One of them is from our region, is the ambassador from St. Vincent and the Grenadines, and we are providing the support. Of course, this is a decision that will be made by the countries. But we are providing technical evidence, we are providing technical documents, and we are facilitating the access of all the countries to the discussion so they will be well prepared to interfere in the discussions and to facilitate the consensus. This will be a very important moment because the political declaration will renew the commitment, and we will call the attention that not only the health sector, but also as the report that we present today is highlighting clearly that this is crucial for the social and economic development of the region. Thank you. Muchas gracias, doctor Barbosa y Silvana. Tenemos una última pregunta antes que cerramos la sesión, que viene de Colombia, de Sofía Neira, que quiere saber sobre el caso específico de Colombia. El impacto de las enfermedades no transmisibles ha empeorado con la crisis que estamos enfrentando en el sistema de salud actual. ¿Qué proyecciones hay para los colombianos? Silvana. Gracias, muchas gracias por la pregunta. En Colombia la situación es similar a otros países en Sudamérica en términos de las tasas de mortalidad y sí hay un incremento, pero no es dramático en comparación a los otros países. Pero sí, en Colombia hay
sobre necesidades de expandir acceso a la atención primaria de salud, porque las tasas de subdiagnóstico, subtratamiento quizás son un poco más elevadas que otros países. Así que es una llamada de expandir atención primaria de salud para aumentar el porcentaje de personas viviendo con hipertensión, diabetes, cáncer, que requiere un tamizaje, tratamiento y control. Y también quiero llamar la atención en que en el informe que estamos lanzando hoy día, Colombia sí es uno de los países y que el impacto en la economía es sumamente alta en comparación con otros países alrededor, ¿no? O sea, casi $1 billón es el impacto económico. Así que hay como un caso de invertir más en la prevención, pero también en la atención primaria de salud para evitar estas muertes prematuras. Gracias. Muchas gracias, Silvana. Ahora cedo la palabra al doctor Barbosa para su última intervención. Gracias. Muchas gracias, Ashley. Primeiro, gostaria de agradecer aos investigadores por brindar um informe tão detalhado, basado em las melhores evidências disponíveis. Como foi aqui subrayado, são dados que estão disponíveis, pero que necessitavam de uma análise que pueda chamar a atenção, servir como um chamado à atenção e um chamado à ação, né? Porque demonstra claramente que o impacto econômico das enfermidades não transmissíveis não é aceitável por el dano que traz para as pessoas, as famílias, as comunidades e as sociedades. Temos as ferramentas para detener esse processo, né? Como foi aqui bem subrayado durante alguns momentos, temos ferramentas que já se estão implementando na região, pero é necessário fazer com muito mais ênfase. Temos ferramentas que podem reduzir o consumo de álcool, de tabaco, de bebidas açucaradas, de promover mais informação para as pessoas, comprar as comidas mais saudáveis, promover mais atividades físicas e, ao mesmo tempo, acercar a atenção à saúde mental e às enfermidades não transmissíveis das comunidades por la atenção primária de saúde, que é a melhor plataforma, a que tem um melhor custo de efetividade, porque se pode utilizar melhor os recursos disponíveis para identificar mais precocemente uma pessoa que tem diabetes ou uma hipertensão ou câncer, em uma situação onde se pode, todavia, oferecer alternativas melhores de tratamento, de cura, ou de mantenimento controlado essas enfermidades. Temos que cambiar a situação atual. Desafortunadamente, hoje, para muitas pessoas da região, principalmente as pessoas mais pobres, as que vivem em áreas mais lejas, as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, a primeira vez que conhecem que têm hipertensão é quando têm o primeiro acidente vascular cerebral ou um infarto ou outra condição grave. Muitas vezes uma pessoa também de uma área pobre só identifica que tem diabetes quando tem um comprometimento grave de sua visão, de seus riñones ou a necessidade, incluso, de fazer uma amputação de um membro, de um pé, por exemplo. Isso pode ser cambiado de uma maneira muito efetiva com uma inversão relativamente baixa. Se preparamos a atenção primária para trabalhar, para oferecer diagnóstico temprano, para oferecer acesso a medicamentos. Então, eu creio que temos que mirar os resultados desse informe como um chamado à atenção, um chamado à ação, pero também que há ferramentas já disponíveis que podemos avançar muito. E falando especificamente de um câncer, como é o câncer cérvico-uterino, que todos os anos mata 44 mil mulheres em nossa região das Américas, 44 mil famílias que se quedam sem a mamã de los hijos, muitas vezes se perde a única pessoa adulta que tinha um ingresso nessa família por uma enfermidade que poderia estar já completamente eliminada em la sociedade. A OPS tem uma estratégia para eliminar o câncer cérvico-uterino se combinamos uma alta cobertura com a vacuna de VPH, que já está em quase 100% dos países da região, pero que, todavia, temos que ser mais criativos
de buscar estratégias mejores para lograr vacunar las niñas, las adolescentes, las jóvenes. Esto con nuevas estrategias en la atención primaria, tener mejores herramientas para el diagnóstico de las lesiones pré-cancerígenas y el tratamiento de esas lesiones. Creemos firmemente que las Américas puede y va a ser la primera región del mundo a eliminar esse câncer, o câncer cervicuterino, que é um exemplo de todas as ferramentas, estratégias, inovações que, se bem coordenadas e bem implementadas em los países, podem cambiar completamente o futuro que essas pessoas, essas famílias e essas comunidades vão ter. Então, que sigamos trabalhando, apoiando a los países, para que se pueda implementar de maneira mais acelerada essa maneira diferente de como responder a las enfermedades não transmissíveis, com as medidas de promoção da saúde e, ao mesmo tempo, com o fortalecimento em la atenção primária. Muitas graças por nos acompanhar el dia de hoje. Bueno, ya hemos llegado al final de la rueda de prensa de hoy. Muchas gracias, doctor Barbosa, y a todos nuestros panelistas. Muchas gracias también a los periodistas por su participación y por abordar el tema. Nos pueden seguir enviando sus preguntas, consultas y pedidos de entrevista a través de mediateam@pajo.org. Y nos vemos en la próxima rueda de prensa. Muchas gracias.